Mga players, narito naman ang labas ng STL para sa oras na ito, 8 p.m. August 1, 2026, Saturday. At ang labas na natin para sa Bukidnon, 4, 8, 3, Jensa, 3, 8, 8. Cagayan de Oro, 7, 1, 4, Sarangani, 2, 2, 2, Surigao del Sur, 763, Defolog 992, South Cotabato 274, North Cotabato 915, Agusan del Sur 740, Zamboanga Sibugay 450, Misamis Occidental 612, Misamis Oriental 261, Dinagat Island 444, Davao de Oro 101, Bulacan 25, 12-25, Pampanga 13-8, Cavite 5-9. At yan ang mga resulta natin para sa oras na ito.